سارے جاگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ یہ محفل میں جا رہے سارے راہ سے تھکے تک کہنے بیٹھے نا تھک کے بیٹھے ہو ایک نکلا جائے شعر تو سناوا چاہ امید ہے جاگ بسو کیوں جو مولا علی دا نا میں سمجھو تو سارے واسطے خوراک ہے جیرے ویلے انہیں دا ذکر آنے ایسا ملا جاگ پندو توجہ رکھنی ہے انہیں بعد مولانا عرفان صاحب انہیں بعد مولانا غلام عباس قمر صاحب انشاءاللہ جاری ساری راہ سے الطاف تحری صاحب توجہ کرے سو کہ علی کو اللہ علی بڑھایا نہ تائیں بڑھایا نہ مائیں بڑھایا دیکھو علی دی عظمت کہیں بلند کیتے خود خدا نے کیتے نا تو سانسے تا نہیں کیتا توجہ اگر غلاوی آپا سے گالی کریں اندر انہوں نے نہیں سنا دا یار خاطہ بیٹھا پیسے نہ دیو توجہ کرو علی کو اللہ علی بڑھایا نہ تائیں بڑھایا نہ میں بڑھایا پکڑ کے بازو غدیر کھوتے نہ تائیں دکھایا نہ میں دکھایا علی دی شادی تے تارا کمی نہ تائیں لہایا نہ میں لہایا شب ہجرت نبی دے بستر نہ تائیں سمایا نہ میں سمایا علی کو کعبے دے عین سنٹر نہ تائیں لہایا نہ میں لہایا عقل دا اتھا تو ہوش کرہاں کیوں بغض حیدر دا دل چپایا علی علی ہے علی دے صدقے جہان اندر چراغ بلدن سمجھنی سے کو علی دے دارتے کہیں جے کتے ہزار قلبن نعرہ حیدری مولانا عرفان ایک شیخ ایک لین کہ فرمان مصطفیٰ ہے میدان کم گواہ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میدان کم گواہ ہے او ہے حلال زادہ جنہ پیر مرتضی ہے صلوات نوازی التماس دعا برای امت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طعاما وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دعا ہے خالق ان لمحات کو ان لحظات کو اپنی عبادت میں شمار فرما یقیناً دعا بھی آڑے کیتے ہے تا کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ مہربانی کر کے آمین بلند آواز پھر دعا گو ہاں اس خالق کے لم یزل کل جس دے قبضہ قدرت دے بچ میری اور آپ دی جان ہے خالق جتھو جتھو گرے مومنین چل کر آئین انہاں دے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دعائے مالک ساڑھے حقیقی وارث حجت خدا ولی العصر بدول دے چند دے وچ ظہور تاجی خالق بانی محفل التماس ہے کہ جنہ جنہ مومنین نے اس کار خیر دے وچ اس محفل کو سجاون دے وچ حصہ ملائے خالق انہاں دا یہ عمل قابل صلوات آواز بلند تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد و آل محمد اجازت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
کوشش کرو صلوات آواز بلند تلاوت فرماؤ یقیناً میں جانتا کہ اگر صلوات تو چنگی رنگ نال پڑھن چاہو تو پڑھ سکتے ہو صلوات آواز بلند تلاوت فرماؤ توجہ صلی اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد نبیا بلند صلوات وبالقعبة قبلة وبالقعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين عظمت حسنين تسلوات والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد والابن عمه وكاشف غمه ودافع همه صلوات پھر بھی بواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت عزیزیت اہل بیت کو دشمن کے لانا پھر بھی بلند صلوات اگر جناب دل مطمئن ہوئے تو میں جناب نے قصیدہ سناوا امامی علی السلام جنہ جنہ دا دل چاندے ہاتھ کھڑے ماشاءاللہ کچھ نہیں ملیے ناراض ہے میرے کو میں آدھا رنگا ہر میں فلتے میں جرا قصیدہ بیان کرن لگا ایک کوئی عام قصیدہ نہیں بلکہ بما شانتوں کو دی زبان چو نک جاؤ یا قصیدہ ہے اللذی ہوا زینت المسجد والمنبر فاتح امیر المومنین نعرہ حیدری
वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया व क़ाल रसूलुल आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात सल्लल्लाहु नारे तकबीर। काफी सारा मजमा है, आवाज कम है, ज़ाहिरी गाले नींद आंदी थी हो से माजरत नाल मैं ज़्यादी सहमत नाल सकीता साहब भी शरीफ फरमाए मैं खुद भी पिछते बनने मैं जामिया अल अहमद तालिब इल्म की हैसियत नाल ही पढ़ सकती अलामा नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम साडे मदरसे के प्रिंसिपल अल्लामा मुख्तार सफी साहब इस मदरसे दे जामिया अल मोहम्मद दे प्रिंसिपल को सफर ते गए मैं उन्हां दे नाल हुंदा मगर इजाजत मेरे को दावत दी इबला रक्षा साहब ने और भी मेरे सादात बुजुर्गान ने भी दावत दी मैं कि चलो अल्लाह मौला खैर करे वो बने ज़ियारतां दे मौके हो तो मैं फिर पिछते बन के मोमिनीन जिस वक्त में आंदा भी हामी गाड़ी ते सवार हुई तो मोमिनीन नाल आगे नु किबला किले मैं कि बस मैं मोमिनीन मेरे अपने सादात मेरे अपने घर बड़ी इज्जत करें तो उन्हें दावत दी बस थूम कर फिर वापस आने फकत आधे घंटे की ज़हमत उसके बाद के क्लास के दिन बराबर मेरे नाल अगर बोले सो तो इंशाल्लाह नारे तकबीर माशाअल्लाह अपने अपने काम में समझो नारे रिसालत जिंदा और सलामत रहो नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत के तमाम दुश्मनान पे लानत सलवात बवाज़े बुलंद तिलावत फरमाओ ये 14 है मैं गाल सका ये 14 है आप इस तवज्जो ये 14 है तो इलाही निजाम जिंदा है इन्हीं के नक्शे कदम से खालिक का नाम जिंदा है मैं गाल नहीं समझा सकिया इन्हीं के नक्शे कदम से खालिक का नाम जिंदा है कैसे करके जिक्र जमाने को बताते हम लोग अरे हम तो वो है जिनका इमाम जिंदा है वो मौला सलामत रखे सारे हाथ खड़े करके नाराए हैदरी जिंदा सलामत रहो मौला आबाद रखे बस बेरो ये 14 है तो इलाही निजाम जिंदा है इन्हीं के नक्शे कदम से खालिक का नाम जिंदा है करके जिक्र जमाने को बताते हम लोग जबान सही करके जिक्र जमाने को बताते हम लोग अरे हम तो वो है जिनका इमाम जिंदा है सारे बिल्कुल नाराए हैदरी जिंदा सलामत मौला आबाद काल अर्रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दुरूद पाक की फजीलत इस्माए शबान की थोड़ी की अज़मत उस तो बाद मिंबर के असर के तवज्जो है अल्लाह कुरान अल करीम सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 खुदा क्या फरमाते खालिक फरमाते जो सब को खालिक करने वाली जात है खालिक फरमाते इन्नल्लाह बेशक मैं अल्लाह
इन्नल्लाह, बे शक मैं अल्लाह व मलाइकातहू और मेरे मलाइका क्या अमल करेंगे। खालिक फरमाते युसल्लूना अलन नबी, नबी दी जात ते दरूद पढ़ते हैं। अगली आयत दे विच मुतवज्जा हो, खालिक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान वाले कौन? मोमिन कौन? तवज्जो है, अगर तवज्जो ही तो मोमिन की थोड़ी जी तफसील दसी वजह मोमिन कौन होते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो सलवात बाबा से बुलंद तिलावत फरमाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। एक शख्स आया जनाबे इमाम मुत्तकी हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास, बोल मौला मोमिन कौन होते? मौला ने फरमाया इस गाल ते बड़ा कंजूस हो सी शख्स जेड़ा इस गाल ते जेड़ा इस जुमले ते लुत्फ ना उठे सी, मैं ओदे बड़ा कंजूस हो सी। मौला ने फरमाया इस सामने दीवार देदा पई हो, इस सामने दीवार देदा पई, अगर इस दीवार को वो मोमिन आंखें चा सोना पड़ बन वो सोना पड़ वेसी, जिस वक्त वो मुतवज्जे हो या दीवार की तरफ के दे कि वो दीवार सोना है तो परेशान और हैरान हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो मौला को अर्ज की थी जवाशा साहब, मौला को अर्ज की थी किबला, मौला को अर्ज की थी मौला क्या वजह है? मौला फरमाते वजह ये है जरा फर्क कर, अकल कम है तेरे को, ओ मोमिन होते मैं अमीर अल मोमिनीन हाँ हो, मोमिन हो दे मैं अमीर अल मोमिन नहीं मोमना दा भी अमीर। खालिक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, ऐ ईमान वालो ऐ मोमिनो तुसा भी मेरे नबी दी जात दे दरूद और सलाम पढ़िया दरूद दरूद दी बड़ी फजीलत है। सलवात बवा से बुलंद तिलावत सलवात मोहब्बत अकीदत मवद्दत तहारत और बवाज़ बुलंद पढ़ाने का मकसद क्या होते? मैं बार बार जो सलवात पढ़वेंदा बेटा इसका मकसद को हो सी ना सवाल करो शाजी दसा आया कि इसका मकसद क्या है? मकसद ये है मासूम फरमेदन कि जिस वक्त कोई सादा मनन वाला सादा हुबदार साडी जात के उत्ते सलवात पढ़ते हुब दे नाल मोहब्बत दे नाल तहारत दे नाल अकीदत दे नाल उसका फायदा की होंदे उसके दिल के विचों निजात दूर होती है, तहारत दाखिल होती है। अच्छा के सारे रंग तहारत अल्लाह जिंदा सलामत रहो और आबाद रखे बसते रहो। इस तो बाद इस शाबान अल मुअज़्ज़म दी थोड़ी की अज़मत नबी मुकर्रम जनाबे सरवर कायनात फरमाते अर्रजब शहरो अली, तवज्जो अर्रजब शहरो अली अशाबान शारी व रमजान शहरो। तेरा रजब का महीना है, ट्रांसलेट क्या है इस आयत दी इस हदीस दी? नबियां दा सुल्तान दा सामन जानते कि रजब का महीना जो है अली मेरे वीर अली नाल मुख्तस है। समझा नहीं सकेगा तो मेरे रजब का महीना जो है मेरे वीरा अली दे नाल मुख्तस है। उस तो बाद जरा शाबान का महीना है, शारी मेरा रमजान है, मेरा अशार है। शाबान और शारी शाबान मेरा महीना है, वो रमजान शाहरुल्लाह और रमजान जड़े अल्लाह का महीना। शाबान की फजीलत आती है ज़िरात की फजीलत। जिस वक्त शाबान का चंद नजर आवे हा नबिया दा सुल्तान आवे ना निदा दे बिना मुनादी का कहना निदा दे लोग किट्ठे होंदे हन, पुछदे हन रसूल खुदा कि दसो केड़ा महीना है?
تو فرمیندے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین اے آقا اے مولا اے شعبان المعظم دا مہینہ ہے اے شعبان المعظم دا مہینہ ہے تو مولا فرماویں ہاں بات شعبان دا مہینہ ہے تو کون کون ہے جڑا میری مدد کرن چاہے میں اپنے الفاظ نہیں پڑھتا بیٹھا روایات ہیں مفاتیح الجنان دے وچ بن کے دیکھ سکتے پھر میری مدد کون مولا مدد کی میں رسول نے فرمایا جڑا شخص اس شعبان المعظم دے مہینے دے وچ روزہ رکھے وہ ایویں ہے جیویں اس نے میری مدد کی ہے وہ ایویں ہے جس طرح اس نے میری مدد کی ہے اور جڑا اس مہینے دے وچ روزہ رکھے سی اس دے اتے جنت واجب ہوئے سی اور اللہ دی ذات اس کو عزت و اکرام دے نال جنت دے وچ داخل کرے سے مثال دنیا دی چھوڑا اگر کوئی شخص ہوندے اس دی آپ کوئی ہیلپ کریں دے تھوڑی جی قبلہ صاحب چھوٹی جی ہیلپ کریں دے اس کو کوئی رستہ دسیں دے یا اس دی تھوڑی جی پیسے نال مدد کر دیں دے اس کو بہت بڑا عظیم سمجھ لے بھئی بڑا ادب والا بندہ ہے عزت کریں دے تو پھر جنازہ اس کے پاس ویسو یا کی جو گزر ہو سی تو ساری عزت کرے سی ظاہری گل ہے یا کہنا میں ادھر جب تساں رسول نبیاں تے سلطان دی مدد پہ کریں دے ہو فل میں کو اے دسو کیا اللہ جس کا حبیب ہے کیا او تو آپ کو کیا مہمان نہ سمجھی مہمان نہ سمجھی عزت و اکرام دینا اس تو بعد رسول خدا فرمیندے کہ اس دی ادھی رات ہے 15 شعبان کیونکہ جس مقصد دی واسطے کٹھی ہوئے وہ مقصد سب پورا کرنا چاہیے آیا کہ سب پتہ آیا کہ سب علم ہونا چاہیے نالج ہونا چاہیے کہ اے شعبان دی 15 رات جو ہے اس دے وچ عمال کیا ہے مخصوص عمال ہے اس رات دے وچ استغفار کی اللہ دے حضور بخشش طلب کی درود پاک کثرت نال پڑھا اور کل دن جو ہے جناب سلطان العصر ولی العصر حجت اللہ بقیت اللہ چاند زہرا کی ولادت دن ہے تو اس دن دے کو دے روزہ رکھنا اس دن دے وچ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے اور بہت اجر و عظیم ثواب دا حامل ہے توجہ ہے تھکے تو نہیں بیٹھے صلوات بواز بلند تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد میں اپنا مضمون سمیٹر لگا اس دے میرے اس رات دے وچ استغفار صلوات بر محمد و اہل بیت محمد دی ذات دے اوتے کثرت نال پڑھی بندے 2 رکعت نماز جعفر تیار پڑھی اور بھی زیادہ دعا و مناجات ہے ایک حدیث رسول دی سماعت فرماؤ تمام رسول خدا اس 15 دی رات جی میں اپنی زندگی دے بستر تے ستے ہوئے حضرت عائشہ دے حجرے تو جس وقت رسول خدا مفاتیح الجنان دے وچ موجود ہے اٹھے شب و بیداری دے وچ عبادت کران دے کیتے جس وقت اے باہر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ رسول اٹھ چلے گئے شاید علی گالے جو ایک کسی اور بیوی دے حجرے چلے گئے بے کو زیادی کھولن دی گنجائش دی سمجھ دی رسول عبداللہ تا رسول خدا ڈھونڈن دے کیتے ایک چادر پا کے ٹر پئی کلے دی ودی ہر حجرے دے وچ دی کتھے ہی لکھے رسول خدا کتھی نہ موجود ہیں جس وقت آئیے رسول مسجد نبوی دے وچ تشریف فرمان مصلی عبادت دے اوتے سر سجدے دے وچ ہاتھ دعا پڑھتے
دعا پڑھ جس ڈٹھا رسول سر سجدے تو اٹھایا دعا مکمل کی تھی عائشہ نے ڈٹھا کیتا رسول کو پہچان کیتا پیچھے واپس پچھلے قدمے واپس لوٹی سانس پھول گیا آتے بستر تے سامگی رسول تا غائب دا علم جان دے ہننا رسول آئے ڈٹھا جس وقت ڈٹھا تا سانس پھولیا ہویا ہے عرض کی تھی عائشہ بی بی کیا تساں اے میری یعنی کہ تساں شکو کیتے میرے تے یہ غلط ہے بلکہ تو آپ کو علم نہیں ہے کہ آج دی رات بڑی فضیلت والی رات ہے 15 شعبان المعظم دی رات ہے رسول فرمایا یا دی رات بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات دے وچ زندگی دا تعین ہو دے خالق فرمیندے اس شخص نے کتنا زندہ رہنے اس رزق دے وچ وسعت ہونی ہے یا نہیں ہونی ایک روز کی روزی دیمنی ہے یا نہیں دیمنی بے اولاد ہے اس کو اولاد دیمنی ہے یا نہیں دیمنی توجہ ہے اس رات دے وچ رسول فرمیندے اس رات دے وچ بنو قلب دے جتنا بکریاں ہیں انہاں کے بالا جتنا خالق دی ذات اشخاص کو معاف فرمیندے گناہگاراں کو معاف بنو قلب دے بکریاں بالا جتنا خالق اشخاص کو معاف فرمیندے آخری جملہ امام زمان علیہ السلام کی حجت لوگ ساڑھے اٹھے اعتراض کریں دیں کہ صاحب کو دسو سواشا صاحب صاحب کو دسو کہ جی تو آدھے بھی 1000 سال ہو گئے قبلہ گزر چکن امام زمان علیہ السلام تو ساتھ دیو کہ انہاں دا وجود ہے وہ زندہ ہیں صاحب کو دلیل پیش کرو کیسے زندہ ہو دیں اساڑی عمر کو تعین چک کرو زیادہ تو زیادہ 60 سال اس کل بھی زیادہ 65 یا 80 سال ہوگی اس کل پاس بند ہو زندگی دی مدت ختم تسا جو آتے ہو ساڑھا امام موجود ہے میں پہلے بھی روپیے 4 ذکر چکا اسا ذکر کر کے نسے دیا اسا او ہے چیری اسا او قوم ہے جندہ امام ابھی تک زندہ ہے اور پردہ غیب دے وچ موجود ہے دلیل پیش کی دلیل دے دا بیان ہر بندے کو دلیل دے سکتی ہو کہ جس وقت اے مسلمان سارا گرا قرآن مجید پڑھتی ساکو ایڈ اس کو پڑھان کو پہلے کیا پڑھتی حافظ صاحب فقط 5 اس کو پڑھان کو پہلے کیا پڑھتی ادھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہری کا بسم اللہ پڑھتا ادھے پھر اس کو کیا پڑھتی پہلے ادھے اس کو پہلے میں پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اوئے ہوئے اس بات دے اس لفاظاں دے ہوتے جو میں جملے بلیدہ پیا اس دے ہوتے او بندہ غور و فکر کرے ذرا امام کو منن والا ظاہری گالے آپ سارے امام دے منن والے محب بیٹھے ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھدا تو پھر اس کو پوچھ یہ ملعون جس کو تو اللہ کو آتی اللہ میں کو پناہ دے شیطان مردود کل تو میں کو اے دسا اے شیطان اے ملعون کب کل ہے آدھے اس وقت کل ہے جن آدم ہی نہ پھر آدم ہی نہ تو پھر جن آدم ہی نہ تو پھر اے ہاں تو میں کو ذرا اے دسو کہ ایک گمراہ کرن والے کو خالق دی ذات اتنی لمبی عمر عطا کر سکتی ہے کیا ایک ہدایت دے والے کو اتنی عمر نہیں دے سکتا سلامت رہو کہ ہدایت کرن والے کو اتنی عمر نہیں دے سکتا صدا عقیدہ ہے صدا ایمان ہے کہ صدا ایمان صدا ہر قول و فعل کو دے دا آج سادے عمال سادے امام زمان علیہ السلام کو پیچھو عریضے لکھ سو مولا کل حاجات ایک مرتبہ میں اگر نے ایک مرتبہ مسنہ عبادت بچھا کے چند لمحہ دے کیتے آنسو بہا کے اپنے امام دے کیتے جو دعا کریں دیں اگر اس لمحات دے وچ اپنی حاجات بھی طلب کر رو رو کے دعا کر امام دے کیتے ضرور دے کیتے مولا ضرور مولا ضرور اگر دعائیں کہ والد سب ساڑے امام دا حقیقی سپاہی بناتی توفیق عطا فرماوے مل کے دعائیں ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا
ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا